গাইজ কি খবৰ তোমালোকৰ? আজি আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহি গ'লো মই মৃণাল এম.এছ. সো বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो। कंट्रोल रहा नहीं जाता। লৈ আহিছো মৰমৰ চানা মিছল ভুজিয়া। দেখিলে তেওঁৰ নৃত্য, বলক আৰু কিছুমান নৃত্য চাই লওঁ তেওঁৰ। I got broads in Atlanta, just to lean the family. আবে তোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে এনেকে কি হয়? এইটো কি তোৰ মানে যিটো ভিডিঅ' চাওঁ সেইটো ভিডিঅ'টো যে এইটো কি হয়? এইটো কি মানে কি দেখাই আছে? I got broads in Atlanta. इश्क दा सूटा কেলা বাঁচা দি দিছিলি নহয়, বেলেগ কিবা লৈ যাব লাগিব দিবলৈ। इश्क दा सूटा लाया अरे कहना क्या चाहते हो? दिल मेरा तेरे ते आया মাইনা কিবা বেমাৰ চেমাৰ হৈছে নেকি? বেছিকে ফুলি আছে যে, মানে কিয় বেছিকে ওখ লাগিছে? কিবা বেমাৰ হৈছে নেকি? I got broads in Atlanta. Don't be shy, girl, go bonanza. कंट्रोल Shake your body like a belly dancer. ये रहा नहीं जाता। মাইনাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' লক্ষ্য কৰিছানে তোমালোকে? মাইনাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' এইটো। তুমি এনেকে কিয় ভিডিঅ' বনোৱা? সকলোবোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে। I got broads in Atlanta. I got broads in Atlanta. একনো কি ধুম আৰু ন, একটো চবে ধুইয়ে থাকে। চ' ময়ো ধেমালি কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত। চ' চাই থাকা আৰু অলপ আছে চাওঁ ময়ো, ব'লা। I got broads in Atlanta. বগা বগা পিন্ধিছা ন? इसकी माँ का भोला বঢ়িয়া चेहरा। লাগিছে। I got broads in Atlanta. I got broads in Atlanta. तुम मेरा हाथ तो पकड़ो मुर्शद, मैं साबित करूंगी हर कोई छोड़ के नहीं जाता। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हर कोई छोड़ के जाता है नहीं जाता है ये मालूम नहीं है, बस एक ही बात, যেতিয়া যোৱা যায় ইমান দীঘল দীঘল হৈ আছে, ধোৱা কেনেকে তুমি? मजा आया ধুবলৈ আকৌ বেলেগ লাগে নেকি বাৰু? বেলেগ মানুহ এজন ধুই দিব ইমান দীঘল দীঘল ন? E a partir desse momento taca aqui o pulo. इसकी माँ का भोला चेहरा। এবাৰ তুমি হিলোৱা এনেকে, এবাৰ আকৌ হিলোৱা টপিনাটো এনেকে, কি দেখাব বিচাৰে? এইটো এইটো মানে কি? এইটো নেকি? I got broads in Atlanta. दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। हाय 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 क्यों दिखे तो मैं क्या ही बताऊं, ये तो ऐसा ही करता रहता है। तो आज के लिए इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और कोई नया आया है तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज। तो आज के लिए इतना ही था, और एक वीडियो में आऊँगा जरूर, दूसरा वाला।
कुछ कंटेंट लेके। तो आज के लिए बाय बाय, जय अल्लाह। कह दिया ना फक ऑफ लोग क्या कहेंगे।